السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذة المستوى السادس. دائما مع كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. حصة اليوم هي ليكسيك لي سينونيم. لي سينونيم. سينونيم هي كلمات لها نفس المعنى. Ce sont des mots qui ont presque le même sens et qui sont substituables. C'est-à-dire كتكون عندي واحد الجملة، عندي واحد الكلمة في الجملة يمكن لي نحيدها ونستعمل وحدة أخرى في المكان ديالها. مثلا cette maison est très grande. المنزل كبير جدا. Je peux remplacer très grande par cette maison est immense. المنزل هائل ضخم كبير. الهدف من الدرس l'objectif identifier des synonymes. نتعرف على les synonymes. Utiliser des synonymes. Donc identifier, utiliser. نستعمل نتعرف على les synonymes اللي كانوا عندي أو نستعملهم. Trouve l'explication des mots suivants en utilisant le dictionnaire. باستعمال dictionnaire سبق لنا شفناه سابقا في درس ديال لا ديكسيك دائما في l'unité didactique 1 l'utilisation dictionnaire. قلنا ان لي مو سون كلاسي بار اوردر الفابيتيك. ملي كنقلب على لا سيتويانيتي تنحيد هاد لارتيكل لا ما تيكونش، تنقلب على لي مو كي كومونس بار سي سيتويانيتي. ان كومبورتمون تنحيد هاد لارتيكل 1 تنقلب على كومبورتمون. سيفيك سيفيك دونك ملي كنبحث تلقى مثلا la citoyenneté. C'est le fait d'appartenir à un pays. المواطنة هي الانتماء appartenir à un pays. الانتماء إلى وطن إلى بلد. Un comportement سلوك. Une conduite هي سلوك أو une attitude هي تصرفات أو تصرف. civique civique هي citoyen مواطن مواطن. civique هي مواطن citoyen. Bien. On a des phrases. On va lire ces phrases-là et on va essayer de comprendre ce qui est spécifique dans ces phrases. شنو المميزات ديال لي phrases هادو. A. Ce petit garçon هذا الطفل الصغير a un bon comportement. عنده واحد السلوك جيد bon. Ce petit garçon a une bonne conduite. عنده سيرة جيدة أو تصرفات جيدة. لاحظوا ce petit garçon a دائما même phrase toujours le même sens. جميع الأحوال ce petit garçon a un bon comportement bien a une bonne conduite يعني التصرف ديالو السلوك ديالو مزيان. donc نفس المعنى. regarde cette dame. شوف هاد السيدة elle est non voyante. elle est هي شوف هاد السيدة elle est non voyante لا ترى يعني فاقدة للبصر. regarde cette dame elle est aveugle. elle est aveugle إنها عمياء. donc فاقدة للبصر عمياء. même sens même phrase avec des mots différents. كلمات مختلفين ولكن نفس المعنى. دائما le sens de la phrase est le même. la phrase c'est on doit sauvegarder. خاصنا نحافظوا nos traditions التقاليد ديالنا. on doit sauvegarder nos coutumes العادات ديالنا. خاصنا نحتفظوا او نحافظوا على العادات ديالنا نحافظوا على التقاليد ديالنا. نفس المعنى. comment est le comportement du petit. كيفاش داير التصرف ديال الطفل. son comportement est bon جيد. que peut-il dire des mots en couleur des deux phrases A. les deux phrases A هاد les mots en couleur comportement conduite شنو كنا نقولوا لهم. ils ont le même sens نفس المعنى عندهم. que remarques-tu شنو كتلاحظ pour les autres mots en couleur بالنسبة للكلمات الأخرى les en couleur اللي هما non voyante aveugle نفس المعنى. tradition coutume نفس المعنى. شنو يمكننا نلاحظوا لهم شنو يمكننا نقولوا لهم. ils ont tous le même sens كامل عندهم نفس المعنى.
Bien. Comment appelle-t-on ces mots? Je ne sais pas les kalimat qui ont le même sens. Des synonymes. Synonyme, il y a al-mutaradifat. Mutaradifat. Dans quel livre inactable trouve-t-on ce genre de mots? كنلقاو هذا النوع من الكلمات اللي هما مترادفات. عندنا الكلمة وعندنا المعنى ديالها. Dans un dictionnaire bien sûr. Dans un dictionnaire. Dictionnaire هو اللي كيشرح لنا الكلمة. كيفاش يشرحها تعطينا المعنى ديالها، المرادف ديالها، السينونيم ديالها. Trouve deux mots qui ont le même sens. عطينا جوج كلمات عندهم نفس المعنى. Belle, jolie. Belle robe, que soit Jamila. Jolie robe, que soit Jamila. إذن deux mots synonymes. Même phrase, نقدروا نستعملوا jolie, نقدروا نستعملوا belle. Complète avec les éléments suivants. Synonyme, répétition, تكرار, sens, معنى, classe, نوع, classe grammaticale, نوع ديال الكلمة. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens, qui ont à peu près le même sens. عندهم تقريبا نفس المعنى. بحالاش مثال relation علاقة, lien رابط, rapport ارتباط. donc علاقة, relation, lien, rapport. هادو ثلاثة عندهم نفس المعنى. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent ملي كيكونوا synonymes ملي كيحدوا لنا la même chose, نفس الشيء, la même personne, نفس الشخص, la même idée, نفس الفكرة, et qu'ils sont de la même classe grammaticale, من نفس النوع. c'est-à-dire شنو هما classe grammaticale؟ كيكون verbe. هنا relation, c'est un nom. synonyme ديالها lien, c'est un nom. ou bien rapport, c'est un nom. ملي كيكون عندنا verbe, synonyme ديال verbe تيكون verbe. adjectif, إلا كان عندنا adjectif synonyme ديالو بغينا نعوضوه تنحطو بلاصتو نستعملو بلاصتو adjectif كيما سبق لينا شفنا هنايا. belle, c'est un adjectif. joli, c'est un adjectif. دائما تيكونوا même classe grammaticale. كون كان عندنا verbe غنستعملو verbe. non, non. هنا عندنا belle, c'est un adjectif. joli, c'est un adjectif. bien. un mot peut avoir plusieurs synonymes. كلمة يقدر يكون عندها أكثر من synonyme واحد. بحالاش relation عندها lien وعندها rapport. respecter, c'est un verbe. traiter, considérer عندهم نفس المعنى. le sens de la phrase, المعنى ديال الجملة, nous permet de trouver les synonymes qui conviennent. هو اللي كيساعدنا أننا نحدو شنو السينونيم المناسب. on utilise des synonymes pour éviter. علاش نستعملوا les synonymes؟ pour éviter باش نتفاداو التكرار. par exemple, cette jolie robe, je la trouve très belle. cette jolie robe, هاد البدله الجميله انا كتبان ليا جميله جدا. pour éviter la répétition, cette jolie robe, je la trouve très jolie. باش نستعملها جوج المرات يمكن نقولوا cette jolie robe, je la trouve très belle. je m'entraîne. trouve et écris un synonyme pour chaque mot. هاد الكلمات اللي عندنا هنا nécessaire, la patrie, contente, le patrimoine, une charte. هاد الكلمات مطلوب لنا synonyme ديال كل وحده. باش نلقى لي synonyme شنو يمكن لي نستعمل؟ يمكن لي نستعمل dictionnaire. donc la réponse هي nécessaire, indispensable, ضروري, indispensable, لا يمكن التخلي عنه. la patrie, le pays, la patrie ديالنا, le pays ديالنا, الانتماء ديالنا, الفريق ديالنا. le pays, la patrie, le pays. contente, heureuse. لاحظوا ما قلناش content, قلنا contente avec e féminin, heureuse avec e féminin. donc قلنا انه تيكونوا نفس classe grammaticale وتيكونوا le même genre, le même nombre. الا كانت féminin غنعوضوها féminin, كانت masculin نعوضوها masculin, خصوصا pour les adjectifs. contente, heureuse, adjectif. le patrimoine,
l'héritage, le patrimoine, al-irth. L'héritage, al-irth. Une charte, ensemble de lois. Charte هو الميثاق. مثلا سبق لينا شفنا ميثاق القسم اللي عندكم في القسم مع الاستاذ ديالكم. ميثاق القسم: احترموا استاذي، احترموا اصدقائي، لا اتحدثوا في القسم. هذه مجموعه من القواعد. شارت ميثاق هو ensemble de lois, ensemble من القواعد. Bien. Exercice numéro 2. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme identique. Les synonymes les rassemblons dans les phrases en les traditions, amour, aveugle, les traditions at-taqalid, au pluriel. Amour, hub, aveugle, aime. Cette personne est non-voyante. Cette personne, non-voyante, faqid al-basar. Cette personne, donc c'est pour la phrase kamla, cette personne est aveugle. Cette personne est aveugle. لاحظوا الصورة aveugle دائما كيستعمل العصا باش تساعدو على التنقل، باش يعرف واش كاين شي حاجز قدامو، الطريطوار، الاشخاص. L'histoire que j'ai lue est semblable à la première. L'histoire que j'ai lue, اللي قريت، est semblable، شبيهة à la première. L'histoire que j'ai lue est identique، مطابقة à la première، مطابقة للأولى. قريت قصة من بعد قريت قصة ثانية لقيتها شبيهة بها. Je peux dire l'histoire que j'ai lue est semblable à la première، شبيهة بالأولى. L'histoire que j'ai lue est identique à la première. Nous respectons les coutumes de notre pays. نحترم تقاليد وطننا. نحترم, nous respectons les coutumes ou bien les traditions, العادات de notre pays. البلد ديالنا. Le bon citoyen, المواطن الصالح, exprime, يعبر son attachement, الانتماء à son pays, يعبر عن انتمائه لوطنه. Le bon citoyen, المواطن الصالح, exprime son amour, التعلق ديالو بوطنه أو حبه لوطنه, son amour à son pays. تكمل la phrase كامل. Je m'évalue. Dernier exercice, bien dernière partie. Remplace chaque expression entre parenthèses par un synonyme. Ce passage, هذا المقطع, n'est pas abordable. لا يمكن تجاوزه. Abordable. Abordable. Donc, on cherche dans le dictionnaire, dans le dictionnaire, les synonymes, abordable parmi les sens ديالها, accessible. Ce passage, هذا الممر, n'est pas accessible pour une personne avec une chaise roulante. هذا الممر لا يمكن تجاوزه أو لا يسمح بمرور une personne, شخص, avec une chaise roulante, يعني كرسي متحرك. Deuxième phrase, quand je vois un enfant malade, حين أرى طفل مريض, dans la rue, في الشارع, je dois lui porter secours. Je dois, يجب علي, lui porter أن أمد له secours, يعني الإنجاد, الإنقاذ, المساعدة. Donc, je peux remplacer la phrase هذه, lui porter secours, par le verbe aider. Donc, on dit que quand je vois un enfant malade dans la rue, je dois lui, ou bien je dois l'aider. Lui porter secours, je dois l'aider. Troisième et dernière phrase, montrer du respect aux personnes âgées. إظهار الاحترام أو التقدير aux personnes âgées, الأشخاص المسنين, est une bonne conduite. Par quoi je peux remplacer bonne conduite? سلوك جيد. Bon conduite. نرمبلاسيها سبقنا شفناها في الدرس سابقا. Un bon comportement هو تصرف جيد, سلوك جيد. Conduite, comportement, bon. Bonne, même chose. Donc,
Le synonyme de la phrase de l'expression, une bonne conduite, un bon comportement. Dernier exercice. Pour chaque expression donnée, construis une phrase avec son synonyme. Pour chaque expression, لكل عبارة donnée, je dois construire une phrase نكون واحد الجملة avec son synonyme. Donc عندي هذه العبارة كنقلب على السينونيم ديالها والسينونيم هو اللي كنديرو في لا phrase. Bien. Lentement, ببطء. Ce car roule lentement, je peux la remplacer par doucement. Ce car هذه الحافلة roule تمشي أو تتنقل doucement ببطء. Un bon citoyen المواطن الصالح. Donc هذه l'expression هذه تقدر تبان لكم شويه بيزار ولكن par quoi je peux remplacer un bon citoyen. C'est quoi d'abord un bon citoyen? المواطن الصالح. المواطن الصالح هو المواطن اللي تحب البلاد ديالو. Donc je peux remplacer un bon citoyen par Rachid aime son pays. هذه l'expression هذه un bon citoyen. إلا قلت رشيد يحب بلده. Rachid aime son pays. Donc c'est quoi? C'est un bon citoyen. إذا هنا السينونيم ديال un bon citoyen نقدروا نعملوا هاد لا phrase هادي. رشيد أحمد جلال رضا aime son pays. Une personne aime son pays. تحب أو يحب بلده. Un comportement civique. Un comportement تصرف civique حضاري. سبق لنا شفنا هنايا في l'exercice précédent. Une bonne conduite. قلنا conduite synonyme ديالها comportement. إذن comportement synonyme ديالها conduite. Un comportement civique تصرف حضاري. Cette fille a une bonne conduite. Cette fille a un comportement civique. لديها تصرف حضاري. Cette fille a une bonne conduite. لديها سلوك جيد. Protéger l'environnement. حماية البيئة أو يحمي البيئة. Tu dois أنت يجب sauvegarder تحافظ الحفاظ أو حفظ ton entourage المحيط ديالك. شنو هي البيئة؟ البيئة هي المحيط ديالنا، هي الشارع اللي كنمشيو فيه، المدرسة اللي كندرسو فيها، الساحة اللي كنوقفو فيها في فترة الصراحة، الغابة اللي قريبة من الحي ديالنا، الحديقة ديال الحي، الحي ديالنا نفسه، البيت ديالي، الغرفة ديالي. هذا هو لونتوراج، المحيط ديالي. المحيط ديالي هو بيئتي. بروتيجي لونفيرونمون، احمي بيئتي. Tu dois sauvegarder ton entourage. Bien. Donc, pour trouver le synonyme, on doit d'abord comprendre le sens de l'expression ديال العبارة، نفهموا المعنى ديالها. زائد إلا ما قدرناش نبحثوا في ديكسيونير. شنو كنلقاو في ديكسيونير؟ تنلقاو لي ديفيرون سونس، المعاني المختلفة ديال الكلمة. السينونيم هي المعاني المختلفة ديال الكلمة اللي يمكننا نحيدوا الكلمة أو l'expression ونعوضوها بأحد المعاني المناسب. Merci pour votre écoute, bon courage et je vous souhaite bonne chance.